मुझसे कहा गया कि तालीमी बेदारी पर बात कीजिए। हमारे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने जो तालीम दी वो ये है। अब अगर तालीमी बेदारी यहाँ से नहीं शुरू हो रही है, लानत हो ऐसी तालीम पर, लानत हो ऐसी तालीम पर जिस तालीम से हजरत साहबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जैसे अफराद तैयार न हो, अबू बकर उमर उस्मान अली जैसे अफराद तैयार न हो, अबू उबैदा जैसे अफराद, खालिद बिन वलीद जैसे अफराद, साद बिन अबी वक्कास जैसे अफराद जिन्होंने उस वक्त की सुपर पावर रोमन एम्पायर का भी खात्मा किया और पर्शियन एम्पायर का भी खात्मा किया, पूरी दुनिया को तहजीब अता की, इल्म अता किया, अदब अता किया, अखलाक अता किए, वो जब तक उन सहाबे किराम के नक्श कदम पर चलने वाले अफराद किसी कौम में पैदा नहीं होंगे, ऐसी कौम मरदूद होगी, जलील होगी, शुद्र होगी, बेहैसियत होगी, रौंदी जाएगी, इसकी मॉब लिंचिंग होगी, इसकी नुमाइंदगी सिफर होती चली जाएगी, ये बेहैसियत होगी। अल्लाह ने साफ फरमा दिया, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, तुम अल्लाह की मदद करो यानी अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारे कदम जमा देगा। और ये नहीं करोगे ना तो मुंह में जबान नहीं रहेगी, आंखों में नूर नहीं रहेगा, दिल तुम्हारा डर से धड़केगा और तुम्हारा दिमाग शिर्क से मामूर होगा। ये सारे जो हालात हैं मुल्क में, ये इसलिए है कि दावत अंबिया छोड़ दी गई, दावत नबी को छोड़ दिया गया और साहबे किराम का जो तरीका था, फातिहाना तरीका था, मुअल्लिमाना था, मुरब्बियाना था, मुकाबले का था, उसे छोड़ दिया गया। आज जो जाहिल जपट मुशरिक मुल्हिद मरदूद है, उनके सामने आप लजाते हो, उनके सामने डरते हो, उनको इसलिए छोड़ते हो ताकि तुम जिंदा रह सको, तुम्हारी जमीयत रहे, तुम्हारा दारुल उलूम रहे, तुम्हारे मदरसे रहे। खाक हो ऐसे इदारों पर। अगर तुमने पूरी कुव्वत के साथ साफ लफ्जों में कही, साफ लफ्जों में गलत कहा आपने, साफ लफ्जों में कहा, कोई इसमें कोई साफ लफ्जों में नहीं कहा। जमीयत उलमा से ताल्लुक रखते हैं और इदारे के मोहती माला हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल समद कासमी दामत बरकातुहुम, जो माशाल्लाह बहुत ज़हीन फ़हीम आलिम दीन है, तशरीफ फरमा है। इन्हीं से मौलाना सवाल ये है कि मौलाना सलमान नदवी साहब ने ऐसी क्या बात कह दी जिसकी आपको वजाहत और तरदीद करनी पड़ गई? देखिए, दारुल हुसैनिया ताउली में जो आज ये 75 साल ये इजलास हुआ है, जिसका उन्वान तहफ़्फ़ुज़ ईमान और तालीमी बेदारी था, इसमें बहुत सारे अहले इल्म और अहले फजल कमाल मदऊ थे, जिनमें उस वक्त हमारे कुछ जो मुंतजिमा कमेटी थी इस प्रोग्राम की, इस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बाज हजरात की ये राय बनी कि मौलाना सलमान नदवी को मदऊ किया जाए। तो उस वक्त हमने ये समझ करके कि एक अच्छे दानिश्वर हैं, अच्छे वक्ता हैं, अच्छा बोलते हैं और उनकी वो गलतियां जो जिनके बारे में हमने चर्चा सुनी थी, हमने उनको नजरअंदाज करते हुए सिर्फ ये कि वो तालीमी बेदारी पर एक अच्छा उन्वान पेश फरमाएंगे, अच्छा खिताब पेश फरमाएंगे, हमने उनको बुलाया। लेकिन बाद में जब हमारे पास इस तरह की बातें आनी शुरू हुई, खासतौर से हमारे जो उलमा हैं, दारुल देवबंद के अकाबिर हैं और जमीयत उलमा के अकाबिर हैं, उनकी तरफ से, तो हमने 2 दिन पहले उनको मना कर दिया था। जी। अब बात ये हुई कि उन्होंने कहा मैं तो अपने गांव में आ गया हूं, जहां का मैं हूं मंसूरपुर, और हमने उनको बहुत हद तक उनको रोकने की कोशिश की, यहां तक कि रास्ते में भी हमारे लोग उनसे मिले, लेकिन वो बहरहाल प्रोग्राम में पहुंच गए। अब कुछ ऐसे उनसे इस शर्त के साथ कि आप तालीमी बेदारी जो मौजू है उसी पर आप गुफ्तगू करेंगे, इस मौजू से लगट के आप कुछ नहीं बोलेंगे। ये तहरीरी भी उनको दिया और जबानी भी हमने उनको कहा। लेकिन वो अपने बयान में शुरू में तो बहुत अच्छा उन्होंने ईमान पर, अमल पर, इस्लाम पर बहुत अच्छी बातें की, लेकिन फिर वही उसी मुतनाज़िफ़ फी बात पर
اور انتہائی جس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ وہ ان کا وہ عمل اور وہ قول انتہائی قابل نفرت، اور میں سمجھتا ہوں کہ حد سے زیادہ وہ اختلافی بات تھی۔ کیا وہ دارالعلوم کے بارے میں تھی؟ دارالعلوم کے بارے میں بھی انہوں نے نام لیا اور جمعیت العلماء کے بارے میں بھی نام لیا، اگرچہ زیادہ دیر نہیں، صرف شاید وہ 20-25 سیکنڈ کی بات تھی، لیکن بہرحال جب انہوں نے کہہ دیا تو ہم نے اب ضروری سمجھا کہ اب ان کی تردید کرنا مجمع کے سامنے ڈائز پر آ کر کے ضروری ہے۔ تو ہم نے فوراً ان کو باقاعدہ پرچی دی کہ آپ فوراً بیان ختم کیجئے۔ پرچی سے نہیں رکے تو ہمارا آدمی ان کے آگے جا کر کے بیٹھ گیا اور ان کو باقاعدہ مجبور کر دیا کہ آپ مائک چھوڑ دیجیے۔ انہوں نے مائک چھوڑ دیا۔ اس کے ترنت بعد میں خود ادارے کی طرف سے اور اس کانفرنس کا جو ہے ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے میں ڈائز پر پہنچا اور میں نے باقاعدہ یہ بیان جاری کیا ہے، جس کا ویڈیو بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ میں نے کہا کہ مولانا سلمان ندوی جو ایک عالم دین ہے، فلسفی ہیں، گفتگو اچھی کرتے ہیں، بیان اچھا کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس طرح کی امید ہرگز نہیں تھی کہ وہ اس قدر گمراہی اور ضلالت اور باطل خیالات کے حامل ہیں کہ انہوں نے دارالعلوم دیوبند جو مادر علمی ہے، امت مسلمہ کا، ہم سب کا ایک دل کا ٹکڑا ہے، ایک عقیدہ اور ایمان کا جز ہے، اس کے بارے میں وہ بات کریں گے۔ اور جمعیت العلماء جو انتہائی باوقار تنظیم جس کی بڑی خدمات ہیں، اگر اس کی خدمات کے بارے میں اگر لکھا جائے تو اوراق تنگ پڑ سکتے ہیں، لیکن اس کی خدمات کا سلسلہ تنگ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم نے دونوں کے بارے میں خاص طور سے مولانا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مولانا اسٹیج سے اتر رہے تھے کہ آپ کو ہم بتا دینا چاہتے ہیں ہم دارالعلوم دیوبند کے فرزند ہیں، اور دارالعلوم دیوبند کے بارے میں کوئی بھی بات کرے گا تو ہم اس کا کھل کے بائیکاٹ کریں گے، اور مولانا کے اس بیان کا ہم اس اجلاس کی طرف سے، اس ادارے کی طرف سے، اس کانفرنس کی طرف سے کھل کر بائیکاٹ کرتے ہیں۔